Si Jesus mingingon Maria o si Maria Magdalena ning tubag Rabuni magtutudlo. Juan Kapitulo 20 versikulo 16. Karon atong gihinumduman diha sa ato ang mga pangalandong ang pagkabanhaw sa ato ang manunubos nga si Jesucristo. Makapangutana ta nganong nabanhaw or giunsa man pagkabanhaw. Anong nabanhaw man si Jesus? Unang-una tungod kay Dios gud siya. Wala may imposible sa Ginoo. Ang tanan mabuhat sa Ginoo. Mao nay kamatuoran, mao na nga mabuhat niya tanan hasta ang or bisan pa ang iyang pagkabanaw human siya iyang kamatayon. Ikaduha, tungod kay nabanhaw siya tungod or aron sa pagpamatuod nga mas gamhanan pa ang Ginoo kaysa bisan unsa. Apil na ang kamatayon, apil na ang sala, nabuntog niya ang kamatayon, nabuntog niya ang sala. Wala gyud siya matakdi sa pagpakasa. Hinumduman nato nga sakit siya, gihukman sa kamatayon, agi purong-purungan og mga tunok, gigait sa bato, gipapasan sa iyang krus, gilansang, gilatigo, gilansang sa krus. Laman ka diana, kita pagkintay nga tuon nga mubawas man gyud ta usahay labazor or kasagaran or kanunay kani ato ang bawas mas bugat pa gyud, mas dako kaysa kung sugsugon ta, manumbag nun ta tang tao. Kung kuhiton ta na mas nuntok po ta, mas dako pag yun ang ato ang bawas. Mao na nga si Jesus, bisan pa unsa ka grabe tong gibuhat niya, dili na tawhanon na bang mananap ni makabuhat ni ngadto apan nagpabilin siyang kalma, nagpabilin siyang mapasayloon. Iya pa maning giampo ang iyang mga tao nga nagpasakit kaniya. So iya na mao nay tinuod niya sumusunod ni Kristo, gawas nun sa sala. Mubili gyud ta nga isalikway ang sala.